Mbade Malion ani ɲɔntuma fasoden mankan don. Donc o mɛn video daminɛ kɛ fɔlɔ ka foli lase maliyɛn bɛɛ ma. Donc aw bɛɛ san bɛɛ ala ka san kura hɛrɛ ala ka dan bɛɛ ma. Ala ka kɛ résolution san ye, ala ka kɛ hakili ɲumanya san ye ka faamuyali ɲuman di maliyɛn jeune bɛɛ ma, maliyɛn bɛɛ ma. An ka ɲɔgɔn buruja dabila notamment réseaux sociaux kan. An ka kɛ debatiers ye. Donc ni mɔgɔ ni mun kuntilenya tɛ kelen ye, i kana ni argument ye. An ka ɲɔgɔn sɔn hakilila ni argument ye. An kana kɛlɛ kɛ ni nɛni ye, ni ɲɔgɔn ka gundo bɔrɔtɔ, ɲɔgɔn ka vie privée tali k'olu bila internetu kan, o tɛ kɛlɛ kɛcogo ye. Ni i cɛ ɲɔgɔn bɛ kɛlɛ la, i ni mɔgɔ ɲɔgɔn bɛ kɛlɛ la, aw bɛ ɲɔgɔn na, aw hakilinaw tɛ kelen ye. Donc éléments de bina, argument de bina k'o kɛlɛ kɛ. Donc karisa ye nin fɔ kun jumɛn na, ale nana ni nin argument ye, ne fana bɛ na ni argument ye ka yira karisa k'a bɛ fili la, ou bien karisa jo tɛ karisa fɛ. Donc o de la an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔn hakili la. Donc jɔli bɛ ko o de kan kan. Donc ala k'o hakili ɲuman di maliyɛn jeune bɛɛ ma. Donc k'an ka jamana basigi, ala ka kɛlɛ ninnu b'an ka jamana kan, an bɛɛ ka hɛrɛ bɛ min na, ala k'o latigɛ ka hakili ɲuman di an ka ɲɛmɔgɔw ma. Donc o ye sankura foli ye. Ka santé nɔgɔya bɛɛ ye, mun man kɛnɛ ka nɔgɔya k'olu ye, mun yɛrɛ ka kɛnɛ ka dɔ fara olu ka kɛnɛya kan, ka yafa k'an ka banbagatɔw bɛɛ ma. Donc an yɛrɛ n'a a b'an sɔrɔ min na, a k'an sɔrɔ sira ɲuman kan. Donc bɛɛ tɛmɛnen ka bɔ yen, 2018 kɔnɔna na, an ka video fɔlɔ n bɛ n'ale kɛ ka hakilina de di Arasibati ka slogan kura ko bɔ k'a bila kan. Donc bɔ k'a bila, comme n ye hakilina di a ka alternance 2018 slogan kan, ne hakilina d'o kan. Donc an ka laɲini tun ye min ye, o kana fɛn fɔ an ye alternance ko la, une explication claire, n'a sɔrɔ projet mun b'u bolo par rapport à l'alternance 2018, parce que alternance 2018 o tɛ projet ye. Donc ça c'est tɔgɔ dɔrɔn de don, bɛɛ bɛ tɔgɔ min fɔ, bɛɛ bɛ tɔgɔ min utiliser. Mais an tun bɛ fɛ kɔnɔna de ka fɔ an ye objectivement dans le fond mun de bɛ alternance 2018 kɔnɔ. Donc n'o bɛ se ka kɛ projet ye k'an ka jamana la taa ɲɛ, n'an bɛ se ka tugu o kɔ. Donc an m'o sɔrɔ, an y'o ɲininkaliw kɛ, an ma se ka réponse sɔrɔ o la. Donc kumakan wɛrɛ nana tuguni ko bɔ k'a bila. Donc ne kɔni ye n sigi k'a miiri, a bɛ wagati jan bɔ, bɔ k'a bila. Arasibati ka laɲini kɛra mun de ye ni bɔ k'a bila fɔli in na alternance 2018 ta kɔfɛ. Parce que ko nana kɛ comme ne yɛrɛ n ka titre kɛ mun ye, video titre n ko poudre aux yeux. Effectivement a kɛra poudre aux yeux de, parce que taama mɛnɛ sisi ma bɔ, a ko ma taa yɔrɔ jan, ko bilala, ko bɔ k'a bila sisan. Donc n bɛna hakilina di bɔ k'a bila in de kan. Bɔ k'a bila, ne hakili la a tun bɛ se ka kɛ bɔ i k'i présenter tuguni, hali o yɛrɛ la an tun bɛ se k'o faamuya, mais hali o tɛ démocratique ka kuma kan ye, o tɛ républicain ka kuma kan ye. Parce que bɔ a le droit de se représenter, tous les Maliens qui sont en âge de se présenter, notamment qui sont majeurs là, ou pas forcément majeurs en tout cas, il doit avoir une date, un âge limite là, ou bien un seuil d'âge pour qu'il puisse se présenter jamana ɲɛmɔgɔya la. Donc n'i y'o si sɔrɔ, donc i kan ka se k'i présenter. Maintenant sisan ka bɔ a deli i k'i présenter tuguni, o sugu bɛ se ka faamu ni bɔ y'o lamɛn, pourquoi pas, mais k'a fɔ ko bɔ k'a bila. Donc kɔrɔ ye mun ye, ko bɔ i taara k'i sigi sariya kɔnɔna na. Maintenant sa hali n'i ka mandat ma ban, i k'a bila ka sɔrɔ a ma ban, ko parce que i bɛ ka mun kɛ o t'an ka taabolo ye. Hali n'o ma k'an ka taabolo ye sa, an bɛɛ b'a dɔn ko jamana ɲɛmɔgɔ n'i sigira, i sigira pour un mandat. An b'a dɔn n'i sigira fana i bɛ sigi o de kan. Donc c'est pour cela il faut tout faire ni jamanaden, i ka mɔgɔ sigi, i b'a dɔn san 5 in kɔnɔna na mɔgɔ min bɛ i sago kɛ, sigi ko nimisa tɛna y'a ko la. Donc i b'a essayer k'o mɔgɔ sigi cogo bɛɛ. O dun o bɛ kɛ mun de kan, o bɛ kɛ ka da a tigi bɛ programme mun présenter i la. Donc i yɛrɛ b'a tigi ka kɛwale kɔrɔ, i bɛ se k'i base dɔw fana k'a deli ka mun kɛ kɔrɔlen, ale n'a ye mun f'i ye ko bɛna mun kɛ, a bɛ ka mun kɛ sa, ale a bɛna mun k'i sini, i bɛ se k'i base dɔw kan. Donc a ka ca ala fɛ n'i y'o mɔgɔ sugu ta, i tɛna nimisaba sɔrɔ, i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na, n ye n bolo sun yɛrɛ ɲɛ la, y'a bɛ n y'a kɛ tan, ni tun y'a dɔn, o tɛna sɔrɔ o la, a ka ca ala fɛ. Donc ni bɔ sigira sisan, a b'a ka mandat de kɔnɔ légalement. Maintenant sa ko bɛ ka kɛ mun na an taabolo tɛ taa, ou bien mun tɛ ka taa an ka kanu fɛ, an ka hɛrɛ sira fɛ. C'est sûr an bɛ wuli, an bɛ dénonceliw kɛ, an bɛ se ka manifestation kɛ k'an ŋaniya yira bɔ a la, a bɛ ka kɛ cogo min na, a mandat ye walasa yɛlɛma ka don o la. Mais k'a fɔ ko bɔ k'a bila, pour moi
c'est pas forcément pertinent. Et ça doit pas être le slogan d'un démocrate, d'un républicain, de quelqu'un qui veut respecter la loi. Parce que ne koko boaka bla ça, n'a pas problème, mais nous ne faut. Boaka bla, il faut reconnaître que, ou il faut savoir que l'État c'est une continuité. Boaka l'État Bois c'est une institution, c'est la première institution, président de mais nous bois boire un bi, nous ne beke. Donc Araspati, Africa vidéo chama nana. Et ni présent tayana kwala kan kishoma yo de nos contextes là. Effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Donc ne koko boaka blabi, ate ko présent tayana. Mais abena fo présent décès ben a décès, aba fo kunya bla. Donc vacances de pouvoir de beke. Ni vacances de pouvoir du kere non, mu ne beke. Assemblée président, donc nos photos fla koro. Donc ori benata ko bla boa no la. Donc transition beke élection be organisée. Voilà ça présent kuraka sigi. Donc ne koko boaka bla, mumna bla boa no la. Est-ce que obena nyeli ke kateme boaka wa? Or o critique mun daro ka e bolo, ale ni inofe nyoko chaman bolo, ale ni malien chaman bolo. O ka olu critique ni olu jate na be na foko ere ka juguni boaye. Donc no fana na amna foko fana boaka bla wa. Donc no fana bla mun beke. Premier vice-président no fana photo fleni Musa Temini beba do arasa ye munda o ka bese tala do yi ka fola banin tela de du diɲɛ mɔgɔlangolo sugu bɛɛ do yi donc de fana bɛna ta donc no fana nana an bɛ mun de fɔ tuguni ko fana k'a bila wa la bɛ gɛlɛya sa dɛ donc de problème bois k'a bila ni bois y'a bila san qu'est-ce qui va se passer est-ce que c'est la solution bois k'a bila bois k'a ka mandat kɛ k'a ban an ka bois deli ko bois k'i ni présenté tuguni n'o bɛ bɛn aw ma ne bɛ se k'o faamu dɔɔnin hali o yɛrɛ o tɛ ko kɛta ye forcément mais ni bois y'a bila assemblée président bɛ na an bɛɛ dun ko ko fana man ɲi mɔgɔ ko ko man ɲi e yɛrɛ ko ko man ɲi non n'o fana y'a bila te Musa Temini min na n'o fana man ɲi o fana tɛ sɔn bɛɛ jɔn bɛna ta tuguni donc an b'an si ko la wa ne kɔni fɛ mun ye solution bois k'a bila tɛ solution mun ye solution ye an de bɛ bɔ a la bɔ yen ni parle avec les votes là élection nata na an dalen do a la k'an bɛ ka mun fɔ k'o de ye tiɲɛ ye bois y'an tɔɲɔ bois ye ko sugu bɛɛ danga bois ka politique taga bolo man ja na ne bɛ fɛrɛ kɛ bois bɛ taga cogo min na o taga cogo o bɛ kɛ ni vote de o par la voie des urnes i n'a fɔ n bɛ Sénégalais fo ni occasion in fɛ Sénégalais ye mun ɲɔgɔnna kɛ k'Abdoulaye Wade lataga u y'a ye u wulila ka jigin uri kɔnɔnaw na ka fɛn bɛɛ kɛ mankan kɛ fan bɛɛ fɛ u y'u sigi k'a miiri k'a fɔ u bɛ ka mun kɛ manamana ko de don bois a le droit de se présenter et an bɛ se ka bɔ a la bɔ yen cogo jumɛn a bɛ kɛ ni vote de donc an fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kɛ kelen ka bois gɛn ka bɔ yen u ye bois lataga ka bɔ yen a ma kɛ ko gɛlɛn yɛrɛ donc an bɛ se k'o ɲɔgɔnna de kɛ yani an ka fɔ ko bois k'a bila bois yi présenter problème foyi tɛ yen mais an b'a yir'i la bois k'an y'i sigi wa an de b'i bɔ yen nɔ wa an y'i sigi cogo min na an b'i bɔ yen o cogo kelen de par la voie des urnes donc an bɛ fara ɲɔgɔn de kan ka hakili ɲuman ta ka projet ɲumanw ta ka projet ɲuman fɔ maliyɛnw ye ka taa an ka togodaw la ni projet maintenant candidat dɔ sugandi mun bɛ se k'an représenter pour que ka bɔ a bɔ yen nɔ maintenant sa o candidat o bɛna se ka mun de kɛ an maliyɛnw ye k'an ɲɛji cɛ k'an jigi sigi k'an hakɛw d'an ma donc ka na n'o projets ye ka sɔrɔ ka taa élection na an faralen ɲɔgɔn kan ka bɔ a la bɔ yen i b'a fɔ ko bɔ a ma deli ka na quoi ça c'est très facile à faire ça mais il faut juste k'an ka bɛn kan kelen ma il faut faire une coalition bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ kɛ ni farafarali ye et puis a bɛ kɛ ni idée ɲumanw ni a bɛ kɛ ni projet ɲumanw ni donc à mon avis bois k'a bila c'est vraiment une bêtise pour moi ne ka avis dɔ ye ne bɛ ka hakilina de fɔ n ye hakilina fɔ kun min bɛ k'an bila k'a fɔ o kun de fana n y'o de fɔ aw ɲɛna tantôt notamment la continuité de l'État ni bois y'a bila bois ɲɔgɔnna dɔ de bɛna ta sa bois kɛrɛfɛmɔgɔ dɔ de ye assemblée président ye n'o fana bɔra premier vice-président fana ye bois nɔfɛmɔgɔ de ye donc ni bois y'a bila a bɛ n'a fɔ ko foyi de ma kɛ ça va la même chose va continuer yani an k'a fɔ ko bois k'a bila kun ni ju tɛ kuma min yɛrɛ la kɔrɔ tɛ kuma min na nafa tɛ kuma min fɔli la juste parce que peut-être a ka di dɔw ye ko slogan bois k'a bila kuma do bois b'a bila walayi bois b'a bila i bi dɔw ka publication bois b'a bila walayi bois b'a bila a fɛrɛ ko o de bois sigi n ko bois sigira vote de kɛra ka bois sigi an ka constitution respect de bɛ ka bois sigi république respect de bɛ ka bois sigi donc ne ko république k'i bɛ constitution bonya e tɛ se k'a fɔ ko bois k'a bila gɛrɛn tɛ o bois tɛ chef de gɛrɛn bois est président de la république de ne ko k'e bɛ ka république défend hein collectif pour la défense de la république e man ka wuli k'a fɔ ko bois k'a bila parce que e de ye bois sigi
Boye ka chef de hein normal CDR chef folo e boye de o ngo boye de république président non ni CDR be république de défense donc boye do président folo e mais ni boye ka tabolo ni I ka tabolo kunglina te ka tatukunu ou be boye be ka koke munti I kunglina etu donc on be faut boyer par les voies et moyens légaux qu'on a maintenant nous le masé ka nyeni neke donc aman sigi ka encore ma ka boire kono de élection benaleo ayra to man chatukuni problème faut itala boyer te ka na me inana kan ne kan ye me ito ko kan yitukuni maintenant ça amna yiri la c'est ça ko bolo me shido mo la ko de ba bo mo la aman fara nyongo nga ka nge kono kulu kele ka kangele fo candidat doit dégager pendant qu'il est encore temps là ça élection to man chatukuni ne candidat dun ti am ka kuma de dron ante bois fait boyen kana ça fait des mois ambe ka fo ambe boro kana ma tisa ko boyen kana me foli te ka to ka te ka dabla hein avec à continuer de ka ke donc ambe munke la bois to e fin to manja boy sa ko ke mais na ba ne bolo san fanga ba ni la ane peuplier fanga ba ni la donc ni fanga ba na donc ambo ira bois la o ira chugo mu voter de am ta voter ambe bois la boy rem na famio la mo wera to mu fana na bois wera mbe sugo kofe o be mo wera mbe sugo kofe na famu ka fo ko fanga be peuple la ko fanga be population la donc to me fait kan yoro ni fo bois ka bla slogan ne fait hakilina nyumante abeka jeunesse la gauche kan dondron cɛkɔrɔbaw yɛrɛ bɛ yɛlɛ na ni kuma sugu yɛrɛ u b'a fɔ ko cogoya yɛrɛ tɛ denmisɛnninw bolo tuguni a wulila ko alternance 2018 taama minnu la sisi ma bɔ a y'o pan la sa ko bɔ k'a bila k'u ni ju tɛ kuma min yɛrɛ la donc ne bɛ fɛ k'a fɔ nin ye ne hakilina de ye ka lase CDR mɔgɔw arasibati ma mais n'a sɔrɔ aw bɛ k'a bɔ k'a bila hakilina min b'a aw la a fana bɛ se k'o bɔ k'o fɔ maliyɛnw ɲɛna k'o fɔ ne ɲɛna kɛlɛ tɛ woyɔ tɛ neniko tɛ hakilina yira ko de don ne y'an ka hakilina in di ka da mun kan n ye n ka éléments fɔ aw ɲɛna sa ni bɔ y'a bila bɔ ɲɔgɔnna wɛrɛ de bɛna ta donc bɔ k'a bila nafa foyi t'a la maintenant aw fɛ aw bɛ k'a fɔ ko bɔ k'a bila kun jumɛn na bɔ k'a bila in kɔrɔ ye mun de y'aw bolo a ka fanga de bila wa a kana représenter tuguni aw b'a deli wa mun de don donc aw fana ka hakilina fɔ maliyɛnw ɲɛna maliyɛnw k'a faamuya parce que kuma in dɔrɔn tɛ quoi n'i ye kuma fɔ kɔrɔ de bɛ kuma la kumaba k'i da fa kumaba la dɔrɔn nafa foyi t'o la na kɔrɔ de kan ka kala y'a fɔ ka da kun dɔ de kan mais a b'o kun fɔ an ɲɛna walasa an k'o faamu sa ne kɔni m'a faamu ne ni ɲɔgɔnna caman bɛ yen mun fana m'a faamu walasa mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ a ko la donc bɔ k'a bila ne ka faamuyali cogo ye o de ye titre la nin j'ai posé une question yala bɔ k'a bila bɛ jamana jɔ wa bɔ k'a bila fɔli est ce que o bɛna jamana jɔ donc j'espère que lamɛnni jama bɛɛ bɛna lafaamuyali ɲuman sɔrɔ nin na notamment CDR mɔgɔ a bɛ faamuyali sɔrɔ a la arasibati i ka faamuyali sɔrɔ a la a ka fɛn dɔ fɔ an ɲɛna bɔ k'a bila yen na c'est que a but ye mun ye a kun ye mun ye yala kuma de don ten tɔ dɔrɔn ka kuma b'a fɔ ten walasa jama ka kule kuma in kɔfɛ wa dɔw yɛrɛ b'a k'a fɔ ko arasibati que ale de bɛ slogan créer Mali la ok o bɛɛ ka kɛ tiɲɛ mais n'i ye slogan créer ko ne bɛ slogan na slogan bɛ fɔ ka da kun de ka symbole de don but de b'a la kɔrɔ de b'a la donc aw t'a fɔ kun ye mun ye sa ne m'a faamuya ka da mun kan n y'o ɲɛfɔ donc n tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin de fɔ aw ɲɛna donc nin ye sankura video fɔlɔ ye ala ka résolution kura in n ko komi n y'a fɔ cogo min na a ka kɛ hakilina ɲuman san ye walasa an ka se ka idéw de défense san an ka neniw dabila an ka ɲɔgɔn buruja dabila ɲɔgɔn dɔgɔya dabila vie privée fɔli ninnu dabila ne bɔlen filɛ ka n ka hakilina de di ani ta tɛ se ka kɛ kelen ye forcément ani ta bɛ se ka kɛ kelen ye mais n'a ne ta ma kɛ kelen o tɛ ne neni kun bɔ parce que ne min neni ne ye hakilina de di i ka kumakan dɔw kan ou bien i ka hakilina dɔw kan ka na ni n ka éléments ye kun min na ne ye n ta fɔ maintenant sisan i fana bɛ na i bɛ vidéo kɛ n'a y'i diya k'i adressé ne la yɛrɛ i adressé maliyɛnw na ou n'a y'i diya i adressé na ou n'a y'i diya message ci ma e fana i ye nin fɔ ka da nin de kan i ta kun ye nin de i ka laɲini kun ye nin de n'a sɔrɔ ne m'a faamuya walasa ka lafaamuyali di ne ma ou bien ne ni ɲɔgɔnna caman ma faso bɛ taa ten tɔ de jɛkulu bɛ taa ten tɔ de diɲɛ bɛ taa ten tɔ de ni t'a ɲɛnabɔ pɛrɛn-pɛrɛnni t'a ɲɛnabɔ jama-jamani t'a ɲɛnabɔ donc il faut qu'on fasse des débats d'idées au lieu de ɲɔgɔn ɲini quoi donc en tout cas halisa ala ka sankura hɛrɛ d'an bɛɛ ma ala ka jamana basigi ala k'an kisi kasara ma ala k'an kisi gɛri kɔlɔlɔ juguw ma donc n tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ de fɔ an ye a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ